During the Second World War, Hitler made an increasing number of errors and lost many battles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. In 1940, when England was in his reach, Hitler allowed the British Army to rebuild itself. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. A mistake that he will pay a high price for during the Allied landings. In 1942, in yet another bad decision regarding the Red Army, Hitler sends his troops into the cruel Russian winter. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler loses almost 1 million soldiers in what would be the real turning point of the Second World War. Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, he launches an unnecessary attack in the Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. The only one responsible for this massacre, Hitler used up the last of his troops and opens up Germany's doors to the Allied forces. At the beginning of 1942, Nazi Germany had reached breaking point. The Führer had made an increasing number of bad strategic decisions. 1 p.m. After the Japanese attack on Pearl Harbor, Hitler declared war on the United States. This decision, which was taken without seeking advice from his military leaders, sows the seeds of the defeat to come. In Russia, Hitler's Operation Barbarossa failed to bring victory for the Reich against the Russian giant. On the contrary, Stalin's counterattack pushed back the German army and forced them to face the terrible Russian winter. For Hitler, it's time to choose between the strategic withdrawal advised by his generals and the headlong rush driven by his insanity. Le pétrole fourni par l'Allemagne ou par la Roumanie ne suffit plus du tout à alimenter les Panzerdivision. Donc du coup, Hitler commence à envisager aussi la conquête des champs de pétrole caucasiens notamment, donc dans le sud de la Russie. Prendre les pétroles du Caucase, Bakou, Maïkop et autres, c'était répondre à un double objectif. Déjà, priver l'armée rouge de sa capacité à faire la guerre. Deuxièmement, se donner les réserves stratégiques pour l'Allemagne pour régler le problème immense que le blocus faisait peser sur ce pays. Blocus anglo-saxon qui était quasiment hermétique, et donc Hitler pensait réaliser ce double objectif par le plan bleu, Fall Blau, déclenché donc le 28 juin 1942 à l'Est. On paper, Case Blue seemed very attractive, but in practice, Hitler hadn't taken into account the state of the roads after the thaw and the considerable distances that had to be covered to reach the Caucasus. Baku, the capital, is almost 3,000 kilometers away. Hitler also overlooks his men's attenuation, their equipment and supply difficulties. Still falling prey to his racial prejudices, the Führer continues to underestimate his Russian enemy. Et les premières semaines sont plutôt en sa faveur, la conquête se fait assez facilement, sauf que le 23 juillet 1942, un ordre assez hallucinant tombe. Hitler décide de diviser ses armées en deux. Une première armée va effectivement aller vers le Caucase et la 6e armée du général von Paulus est chargée d'aller prendre Stalingrad. Hitler fait suivre à ses troupes deux axes divergents. C'est donc le principe néfaste de division des forces. The military leaders are bewildered by this improvisation, but nobody has even the slightest influence on Hitler's strategic decisions. It's left to an exhausted and badly provisioned 6th Army to take Stalingrad. They're commanded by General Friedrich Paulus. La prise de Stalingrad est très importante pour Hitler. Il y a une première raison assez évidente, c'est que ça s'appelle Stalingrad, donc c'est politique. On va prendre la ville qui porte le nom de Staline. Stalingrad est un symbole à la fois pour Hitler et pour Staline, évidemment.
Parce que Stalingrad, c'est une grande ville industrielle qui porte le nom du dictateur soviétique. Et Hitler a bien compris, évidemment, que prendre Stalingrad, du point de vue symbolique, ce serait effectivement un désaveu du dictateur soviétique. Prendre Stalingrad, c'est couper les communications sur la Volga. Et ça, c'est quand même important parce que nous sommes en 1942, l'apport américain commence à intervenir sérieusement. Il arrive par l'Iran, la Caspienne, et il remonte la Volga. Donc, par conséquent, si Stalingrad tombe, la route de la Volga est coupée. Les approvisionnements américains ne remontent plus vers le nord. Le 23 août, au moment où les Allemands de Paulus, 6e armée, y arrivent, le soir même, déclenchement d'un bombardement. Un bombardement qui va avoir pour conséquence de transformer Stalingrad en ruine. L'ordre consistant à détruire tout ce qu'il est possible de détruire est un ordre qui est idéologiquement complètement cohérent. C'est-à-dire que ces gens sont des inférieurs, ils ont l'outrecuidance de nous résister, nous allons les réduire à néant. Voilà, pour résumer. Ce que Paulus ne réalise peut-être pas, c'est l'immense difficulté du combat urbain. Il est bien connu que les ruines pour la défense, c'est formidable. Lorsque l'on est dans une ville détruite, les armes fonctionnent différemment. Les armes effectivement utiles changent. Là où un char était très utile à découvert, il ne l'est plus dans une ville parce qu'à tous les coins de rue, il peut se faire détruire par quelqu'un d'un peu décidé, que ce soit avec un bazooka ou avec un cocktail Molotov, etc. Donc le combat change de nature. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Les soldats allemands n'étaient pas habitués à la guérilla urbaine dans une ville démolie. Et donc, ils ont eu beaucoup de difficultés déjà tactiquement à s'adapter à ce genre de combat. Et les soviétiques, eux, de leur côté, ont mis des forces incroyables en face. Ils ont eu d'énormes pertes, mais ils voulaient absolument tenir. Donc, ça a été effroyable. For almost 2 months, Paulus keeps on increasing his attacks against an enemy who relentlessly defends every district, every building, every floor and every basement. Ils ne parviendront pas à la Volga. Il y a un quartier qu'ils ne parviendront jamais à prendre. Et donc les troupes soviétiques, elles passent la rivière et il y a toujours des renforts qui arrivent heure par heure. Il y a un régiment soviétique qui est démoli, il y a un autre régiment qui arrive constamment. Parfois, c'est dramatique parce qu'ils arrivent sur le front sans fusil. Donc, ils sont obligés, on leur dit, prenez le fusil des morts qui sont devant vous pour attaquer. L'armée rouge va y laisser des dizaines de milliers d'hommes. Les commissaires du NKVD, l'ancêtre du KGB, seront sans pitié. Tout soldat ou toute troupe qui veut reculer est abattu sur place. On citera le chiffre de 13 000 soldats abattus par les commissaires du NKVD. Donc, c'est pas rien. When the snow arrives in October 1941, the Germans again do not have the equipment they need for winter. With no significant reinforcements, untrained for urban warfare, and with poor supplies, the morale of the Wehrmacht troops plummets. Paulus se rend compte par des reconnaissances aériennes dès octobre que sur son flanc nord et sur son flanc sud-est, il y a de fortes concentrations soviétiques qui se font. Il est inquiet parce que sur ces deux endroits, ces flancs sont couverts par deux armées roumaines qui sont fort mal équipées pour la guerre en général et pour l'hiver en particulier. Il lui demande l'autorisation de faire effort pour pouvoir décrocher, car sinon, il va se trouver dans ce que les Allemands appellent un Kessel, c'est-à-dire un chaudron. Hitler va dire « Niet ». Non. On ne recule pas. On ne recule pas. C'est une stratégie de se reculer pour mieux réattaquer. C'est une stratégie militaire qui est vieille comme le monde. Et si on ne recule pas, on se fait manger. Si on recule, on refait ses forces et on peut réattaquer.
On n'apprend pas ça au caporaux, quoi. On October the 14th, 1942, Hitler gives the strict order forbidding Paulus to retreat. His troops must stay in Stalingrad and win the battle at all costs. A month later, the Red Army launches a large-scale attack on 2 fronts around the city. Staline lance sa contre-offensive, il ne la lance pas sur Stalingrad même, où il y a le cœur des forces allemandes, mais il va étudier le dispositif allemand. Et au nord et au sud de Stalingrad, il y a des troupes italiennes et roumaines. Et les Russes vont fondre sur ces troupes italiennes et roumaines qui sont d'une moindre valeur militaire et qui vont céder plus rapidement et qui va permettre l'encerclement de Stalingrad. When, on the 23rd of November 1942, the Red Army joins both its sides, Paulus's 6th Army is caught in the trap. Une armée allemande enveloppée, ce n'était jamais arrivé, et donc Hitler donne l'ordre au Feldmaréchal von Manstein, provisoirement son commandement, de monter une opération de dégagement de Stalingrad par le sud. Von Manstein warns Hitler that he will only be able to create a corridor, allowing supplies to reach Paulus and enable him to escape. To do this, von Manstein's troops attack the Russians directly. But, anticipating this move, the Red Army launches a counterattack. Von Manstein is forced to withdraw before he is surrounded himself. Paulus's army has to survive alone, with limited supplies, fuel and ammunition. Pour alimenter cette 6e armée, cette 6e armée, en gros, ça fait dans les 250-260 000 hommes. Il faut un minimum de 500 tonnes par jour. Et Göring répond encore une fois présent. Kein Problem, mein Führer. 500 tonnes, vous en voulez 500? C'est pas 600? Non? Ok, 500, très bien. Moi, mes Junkers 52, ils vont y aller. Or, là-bas, s'abat la neige et le froid. Les Junkers 52, avec la mauvaise essence, la mise en route, les moteurs ne démarrent pas, ça ne chauffe pas, et puis il peut en amener 100 tonnes, quoi. Manque 400. Donc, au bout de 8 jours, manque 3200, quoi. Hein. Le résultat des courses, c'est que la 6e armée, au sens vrai du terme, va crever de faim. Elle va crever de faim, puisqu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. On the 10th of January 1943, the Red Army launches a final assault, designed to reduce once and for all the Stalingrad pocket of troops. 15 days later, when the Russians cut the German forces into 2, Hitler once again repeats his order to Paulus that his troops must not retreat or surrender. Hitler nomme en dernière limite, fin janvier, von Paulus maréchal, en croyant que von Paulus allait se suicider, ne pas se rendre, parce qu'un maréchal allemand ne se rend pas, et von Paulus va se rendre. Paulus se rend, mais ne donne pas l'ordre formel à ses hommes de se rendre, donc ça dure encore 48 heures, mais c'est foutu, quoi. Finally, on the morning of the 2nd of February 1943, the red flag flies over Stalingrad. It's the first major defeat for the German army and its supreme ruler, Adolf Hitler. Le problème de von Paulus, c'est qu'il a été très obéissant à l'égard d'Hitler, mais c'est pour ça qu'il a conservé son poste. Mais d'un autre côté, en restant extrêmement obéissant à Hitler, il a permis aux Soviétiques de faire des centaines de milliers de prisonniers. Donc, il aurait peut-être dû penser à ses troupes avant de penser à sa fidélité à Hitler. Je crois qu'une caractéristique de cette guerre en Russie, toute guerre est inhumaine, mais celle-ci l'est particulièrement. Les Allemands ont été affreux et les Russes leur rendent l'appareil. Ce qui veut dire que des 91 000 prisonniers de Stalingrad, il y en aura moins de 5 000 qui retrouveront leur pays. Ils vont soit être liquidés purement et simplement, soit crever de faim dans les camps
de prisonniers. During Operation Barbarossa, the Germans lost 1 million men, either killed, injured, or disappeared. The Red Army lost twice as many, but it had 7 times as many men in reserve than the Wehrmacht. Depuis 39-40, on avait une armée plutôt conquérante, dans la victoire. Et là, on a vraiment un tournant, une bascule. Et cette bascule va continuer à s'opérer donc en Afrique du Nord à partir de l'année 43. While Hitler suffered his first loss on the Russian front, in response to his declaration of war, the Americans entered the conflict. Allied with the British, they had been making advances in North Africa. The President of the United States welcomed the Prime Minister of Great Britain. The gravity of the moment had brought them together. During the spring of 1942, when German domination was at its strongest, the Allies agree on the need to open a second front, as called for by Stalin, to support the USSR. This operation, known as Torch, must allow landings on the coast of North Africa. This would give the British and Americans a platform to land in Europe. To do this, they need to vanquish the elite troops of the Afrika Korps, which occupy Libya. L'Africa Corps, c'est une armée d'élite. L'Africa Corps n'est pas du tout négligeable. Il est commandé par Rommel, un général très populaire auprès de l'opinion publique allemande. L'Africa Corps du maréchal Rommel va avoir maintenant un nouvel ennemi en plus sur le dos. Alors qu'ils avaient déjà les Anglais, ils étaient en train de retraiter. Ils vont avoir maintenant la puissance des Alliés qui va préparer un débarquement, donc l'opération Torche, en novembre 1942, sur les côtes d'Afrique du Nord. On November the 8th, 1942, Operation Torch, involving 100,000 soldiers, sets out from 200 war buildings. 3 groups are in charge of establishing 9 bridgeheads along a 1,500-kilometre coastline. They are soon battling General Rommel's troops, who are allied with the Italians. Rommel a été battu à El Alamein. Bon. El Alamein, une bataille que les Anglais ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre pour 2 raisons. La première, qu'ils étaient au moins à 2, voire même à 3 contre 1. Deuxièmement, ils étaient près de leur base. Tandis que Rommel, sa base, elle était loin. C'était Tripoli, un peu Benghazi, et plus loin, la Tunisie. Donc, il a été battu. À partir de ce moment-là, les forces de l'Axe italienne et allemande qui se trouvent encore en Libye et en Tunisie sont combattues à l'est par la 8e armée britannique qui progresse en Libye et à l'ouest par les anglo-saxons associés aux Français. Ils sont encerclés, en fait, de plus en plus. Et à la fin, Rommel signale effectivement à Hitler la nécessité de rapatrier les troupes d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'arrêter les combats. And in North Africa, Hitler makes the same mistake he made in Stalingrad. Once again, he persists and demands that his army hold their positions down to the last man. Il eût été préférable de quitter l'Afrique du Nord, de se replier en Italie, plutôt que de tenter de résister à tout prix, plutôt même que d'envoyer des renforts, comme Hitler le fait, en Tunisie. Thousands of young German soldiers who had just landed would be sacrificed in vain. La seule chose, c'est que Rommel est rappelé par Hitler, parce que Rommel est une figure très populaire en Allemagne, un des meilleurs généraux allemands, et donc il aurait été catastrophique que Rommel soit fait prisonnier. Little by little, the noose is tightening. The superiority of the Allies' equipment is overwhelming, and their blockades of artillery inflict serious losses on enemy troops. But the Afrika Korps continues with its suicidal counterattacks. The Tunisian mountains will become a graveyard for the majority of the German soldiers. Ceux qui avaient reçu ordre de se battre en Tunisie, se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Lorsque la Tunisie a capitulé vers le 8 mai 1943, il y a eu 130 000 Allemands qui se sont trouvés prisonniers en Tunisie.
c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure qui aboutit à une défaite terrible, à une quantité de prisonniers, non seulement italiens, mais également allemands, tout à fait considérable. J'ai tendance à penser que le désastre tunisien, le désastre de l'Axe en Tunisie, est probablement pire en matière stratégique et en termes de puissance militaire que ce qui se passe à Stalingrad. C'est symboliquement moins fort, c'est aujourd'hui moins connu, mais c'est un désastre qui est probablement pire pour les armes de l'Axe que ce qui se passe à Stalingrad. Il perd autant de troupes. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. In May 1943, on the Russian front, the situation is no better. The Germans have been pushed back everywhere. Hitler wants to take the initiative after his failures in Moscow and Stalingrad. In Kursk, the opportunity for a counterattack emerges for the German military. A 150-kilometer pocket was created at the front line during the Russian attack in the spring of 1943. Les soviétiques ont formé dans le dispositif allemand ce qu'on appelle, selon qu'on le regarde, un saillant ou un rentrant, c'est-à-dire une grosse bosse. This salient has several important weaknesses in its defense. Hitler a eu l'idée de la percer par une offensive blindée majeure, de manière à encercler les armées soviétiques qui étaient dans cette poche et avoir une victoire. Le véritable objectif d'Hitler, c'est de faire encore de la communication. Car après Stalingrad, tous ses alliés, Mussolini compris, lui ont dit « il faut faire la paix avec Staline, maintenant on ne peut plus tenir ». Donc l'objectif politique d'Hitler, c'est de redonner confiance à ses alliés européens, et donc il veut montrer la puissance de l'armée allemande, notamment avec de nouveaux matériels en panzer, les tout nouveaux chars Panther, chars moyens, puissants, et surtout le tout-puissant Tigre qu'il a depuis quelques mois, et de chasseurs de chars géants éléphants. C'est vrai que le Tiger et le Panther étaient d'excellents chars. Les Allemands ont un passé de blindés excellent. Ça n'arrive pas aussi vite qu'ils ne le pensent. C'est ça le problème. Parce que il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, quoi. Hein. Tout ça se passe très très loin des centres industriels allemands où sont produits ces chars, où sont produites ces armes, et il faut le temps de les acheminer. Et ce sont des choses que tout le monde oublie, mais il faut les mettre dans des trains, il faut que ces trains parviennent à progresser, malgré les partisans soviétiques qui commencent à devenir très très efficaces, malgré l'aviation soviétique, et donc tout ça prend du temps. General von Manstein is in favor of a quick attack. He wants to surprise and destroy the enemy, which is worn out from the last months of combat. Hitler disagrees. He wants to stall for time until the new, supposedly invincible tanks arrive. Il temporise, ça va arriver, mais si on perd un mois ou deux alors qu'on est au milieu de la toundra, c'est mortel. Voilà. On a perdu plusieurs semaines. En attendant, les généraux soviétiques qui étaient sur place, eux, étaient bien au courant qu'il y avait une offensive qui se préparait du côté allemand. Ils sont au courant, par les Anglais, de tous les axes d'attaque des Allemands. Dès le jour où le plan a été prévu par l'état-major allemand, les Anglais ont déchiffré Enigma et ont fait part d'une partie de ces renseignements aux Russes. Donc les Russes savent exactement comment les Allemands vont attaquer, où ils vont attaquer et avec quel type de force ils vont attaquer. Ils ont eu le temps de préparer le terrain par une défense en profondeur, avec des mines, avec tous les systèmes anti-chars, l'artillerie, etc. Ils se sont renforcés durant ce temps-là. Et donc c'est vrai que Hitler a déclenché l'offensive le 5 juillet 1943, trop tardivement à nouveau. On the 5th of July 1943, Operation Citadel began. There were sizable forces involved. 2 million Russian soldiers against 900,000 Germans. Even more impressive, 2,700 German tanks would face nearly 5,000 Soviet tanks, mostly composed of T-34 models. Ce sont des chars, entre guillemets, basiques, pas du tout sophistiqués, mais résistants et très bien servis par les tankistes soviétiques. De T-34, ils en ont à l'appel, des milliers, et ça y va, ça y va, ça y va. Et les pauvres gros Panther et Tiger qui arrivent, ben, ils sont morts avant d'arriver, quoi. Hein.
La bataille de Koursk va être la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cimetière des blindés. L'offensive nord va très rapidement tomber sur des défenses soviétiques impénétrables et ils vont s'y casser les dents, ils vont être obligés de reculer. Vers le sud, les défenses vont être enfoncées, les défenses soviétiques. Mais très rapidement, les troupes allemandes ne peuvent pas tenir, ils n'ont plus assez d'hommes, ils perdent un matériel fou et les soviétiques se renforcent de jour en jour. Les unités blindées allemandes combattent quasiment à 1 contre 2. Et donc très rapidement, malgré la valeur de ces unités blindées allemandes, le combat tourne à l'avantage des soviétiques. Il n'y aura pas tellement de manœuvres. On va se tuer à bout portant. Ça va être, dans un sens, si vous voulez, un Verdun des chars. The loss at Kursk is another demonstration of Hitler's inability to lead his armies. In 50 days of fighting, the Wehrmacht has halved in numbers. Que l'armée allemande prenne ou pas ce saillant n'aurait pas changé la guerre. Il aurait mieux valu du côté allemand battre en retraite et de faire une ligne de défense, mettons, à l'ancienne frontière de l'Union soviétique, de faire quelque chose de solide, que de mener ces combats en retraite permanents, perdant des milliers de camions et de blindés qui ne pouvaient plus rouler. Là, ils ont eu des pertes épouvantables en matériel et en hommes. C'est un événement majeur parce que, après Koursk, les Allemands n'auront plus l'initiative sur le front de l'Est. Ils ont perdu tellement d'hommes et de matériel à Koursk qu'ils ne seront plus en capacité, après Koursk, de mener une opération de grande échelle sur le front de l'Est. À Stalingrad, il a perdu 260 000 hommes et puis un revers de prestige. Enfin, la Wehrmacht était toujours là. Tandis qu'à Koursk, Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, the Germans retreat on all fronts. Hitler also believes there will be an imminent Allied landing, so he is on the defensive. Hitler pense que le débarquement se fera autour d'un port en France, et donc il a privilégié une zone possible de débarquement plutôt dans le nord de la France. Et en plus, c'est là, entre Calais et Douvres, où la partie de la Manche est la plus courte, on a à peu près une trentaine de kilomètres, alors qu'entre Cherbourg ou Caen, il y a à peu près 120 kilomètres. Donc les Alliés ne vont pas être fous. S'ils partent d'Angleterre, ils partiront de Douvres. Hitler pense que les armées américaines alliées vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Pour ce faire, il met les Panzerdivision très bien armés à Lille et dans la région du Nord, en face du Pas-de-Calais, quoi, en gros. Cette cécité sur le lieu va être une erreur stratégique d'importance, puisque pendant longtemps, cette 15e armée allemande va être utilisée à défendre des côtes contre un envahisseur qui ne viendra jamais. To mislead Hitler, the Allies increased the number of fake operations. Il y a eu des bombardements importants dans le nord de la France, peu avant le débarquement de Normandie, pour faire croire. Il y a eu des agents doubles en Angleterre qui ont envoyé des messages au commandement allemand disant que le débarquement se ferait bien dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la côte belge, enfin bon, avec des renseignements contenant des aspects vrais et des aspects faux. Hitler falls into the trap. Convinced that an Allied landing will take place in northern France, he sends a maximum number of troops there. When Operation Overlord begins on the 6th of June 1944, the first wave of the Allied attack doesn't land in the Pas-de-Calais. Instead, they are 300 kilometers away on the Normandy coast, precisely where the German position is less defended. Given the seriousness of the situation, the German military leaders must urgently redeploy the panzer divisions to face the Allied troops. They must call Hitler. Only he can give the order. 6 juin 1944, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Le matin du 6 juin, on n'a pas le droit de le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte. » Mais oui, mais il faut me lâcher les divisions qui sont... Non, non, non.
The hours go by, and the waves of Allied attacks keep coming one after another. Il va se réveiller qu'à 10 heures. Les opérations sont déjà extrêmement engagées. Il faut prendre des décisions tout de suite. Tout est bloqué. Hitler est le seul qui a la main pour bouger les divisions de Panzer. En France, il y a 10 divisions de Panzer. C'est l'arme qui peut faire la différence face aux Alliés au débarquement. Les 10 divisions de Panzer, c'est ce que redoutent le plus les Alliés. S'ils sont engagés sur le front de Normandie, le débarquement devient une affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus incertaine. When informed of the Allied landings, Hitler refuses to reverse his judgment and still thinks that the Allies are trying to manipulate him. Il dit c'est pas vrai quoi. C'est pas vrai. C'est une intox. Donc je garde mes Panzer Division. Il a cru que c'était une diversion, que le débarquement allait très prochainement se faire dans le nord et pas en Normandie, que c'était une opération secondaire. By midday, Hitler still hasn't taken action. During this time, the Allies seize the beaches one by one. Unstedt donne l'ordre de mise en route. Ils partent. La grande chancellerie rappelle en disant « Zurück, demi-tour ». Il n'est pas question. Et pendant ce temps-là, les partisans, enfin nos FFI font sauter les ponts. Et quand Hitler se rend compte vraiment qu'il faut y aller, les trains sont obligés de descendre jusqu'à Montargis, Sens, pour remonter, parce qu'il n'y a plus de pont sur la Seine. Eh oui. Hitler va retenir 7 divisions de Panzer dans le Nord-Pas-de-Calais et il va seulement en envoyer 3 en Normandie. 70% de ces chars vont rester l'arme au pied pendant que les combats se dérouleront en Normandie. Ça va permettre aux Alliés de renforcer tous les jours cette tête de pont et d'assurer la libération de la France et de l'Europe. Si Hitler n'avait pas dormi ce matin-là et s'il avait accepté d'écouter ces généraux, ces maréchaux dont c'est le métier, eh bien, il aurait donné l'ordre. Dans les 48 heures, les Panzer Division étaient en face d'Omaha Beach. Eh bien, peut-être que les Alliés seraient repartis, auraient rembarqué, quoi. Hein. C'est de la politique fiction. N'empêche que. The military climate continues to deteriorate. Some dignitaries think that the time has come to make Hitler pay for his errors that have been so costly to the German army. In a surprising turn of events, Russia and Turkey have jointly deployed soldiers along the Lebanese border, signaling their unwavering support for the Palestinian cause. This move has sent shockwaves through Israel and the wider Middle East, further complicating an already tumultuous region. As tensions rise and geopolitical dynamics shift, it is essential to delve into the intricacies of this deployment, exploring the motivations behind it, the potential consequences, and the broader implications for the Middle East. To understand the significance of this deployment, one must first acknowledge the multifaceted nature of the geopolitical landscape in the Middle East. The region has been a hotbed of conflicts, rivalries, and shifting alliances for decades. At the heart of many of these issues lies the Israeli-Palestinian conflict, which has endured for over half a century, causing immense suffering to both parties and leading to a wide array of regional and international implications. Historically, Russia has maintained a complex relationship with the Middle East. While it was a key player during the Cold War era, its influence waned in the aftermath of the collapse of the Soviet Union. In recent years, however, Russia has made a strategic comeback in the region, particularly in Syria, where it has supported the regime of Bashar al-Assad. Russia's renewed presence in the Middle East has reshaped the balance of power and made it a significant player in regional politics. Turkey, on the other hand, has long been an influential actor in the Middle East due to its geographical proximity and historical ties to the region. Under President Recep Tayyip Erdogan's leadership, Turkey has pursued an assertive foreign policy, which has led to both cooperation and tensions with various regional players. Turkey's support for the Palestinian cause has been a consistent element of its foreign policy, aligning it with the sentiments of many Arab states and organizations. The joint deployment of Russian and Turkish troops on the Lebanese border raises questions about their motivations and objectives. The Israeli-Palestinian conflict has seen numerous attempts at international mediation,
but progress has been limited. With new players like Russia and Turkey involved, the dynamics of international diplomacy in the Middle East may evolve. One of the immediate concerns stemming from this deployment is the potential for regional instability to escalate. Lebanon, as a country with a delicate sectarian balance and an existing volatile political and security environment, could easily become a battleground for proxy conflicts. The presence of Russian and Turkish troops adds an extra layer of complexity to an already precarious situation. Lebanon has long been a battleground for regional and international powers vying for influence. Hezbollah, a Shiite militant group backed by Iran, has been a prominent player in Lebanese politics and has a significant armed presence. Israel, viewing Hezbollah as a direct security threat, has conducted operations in Lebanon in the past. With Russian and Turkish troops बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगले हफ्ते से इजराइल के साथ जो होने वाला है इंटरनेशनल सतह पर, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगले हफ्ते से हेयरिंग स्टार्ट होने वाली है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और इसमें केस लग गया है। साउथ अफ्रीका ने पिटिशन दायर की थी। ये केस लगा है इजराइल ने जो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, जो जंग के दौरान वॉर क्राइम्स किए, जो इन्होंने फ़लस्तीनियों को वहाँ पर मारा, मासूमों को मारा, मस्जिदें, चर्च, आम लोग, यानी वो इन्होंने बम इस्तेमाल किए जो असल में वियना कन्वेंशन के मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अब ये इतना बड़ा इजराइल के लिए क्राइसिस खड़ा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे इंसाफ हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर तो कभी कुलभूषण यादव का भी केस और फलाना था। देखिए, वो केस हमने सही तरह लड़ा नहीं था। यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। इसमें सूरत हाल ये है कि सबसे पहले इसको बैक कर रहा है अमेरिका। आप पूछेंगे अमेरिका क्यों बैक कर रहा है? अमेरिका इसलिए बैक कर रहा है कि नेतन्याहू को उन्होंने समझा दिया कि तुम इस जंग को रोको, वो नहीं रुके। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो बैक कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, मिडिल ईस्ट कर रहा है, यूरोप पूरा कर रहा है, और सारे सीक्रेटली इसको बैक कर रहे हैं। ओपनली कोई नहीं आ रहा, सारे बैक कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी। यहां पर अब जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें जो एविडेंस पेश होंगे वॉर क्राइम्स में, नेतन्याहू का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है। यानी इसमें यह बताया जाएगा, एक एक सबूत पेश किया जाएगा कि जंग असल में वियना कन्वेंशन के मुताबिक आप जब किसी भी मुल्क के अंदर जंग लड़ते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। आप निशाना नहीं बनाते अस्पतालों को, मस्जिदों को, बहुत सारी चीज़ों को। इन्होंने यहाँ पर वो काम किया है और इन्होंने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए, यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने अस्पतालों के ऊपर मिसाइल दागे, इन्होंने वहाँ पर 24-25 हज़ार बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, सबको निशाना बनाया। फिर उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने है, कैसे वो वीडियोस, डाटा, एक एक चीज़ मौजूद है। अब नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स की पूरी लिस्ट है और वहाँ से जो फैसला आना है वो इजराइल के खिलाफ आना है, और गालिबन वो ये भी फैसला आ सकता है कि इजराइल को इस जंग के लिए रोकने के लिए ऑर्डर जारी हो और उसको वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब वहां पर इजराइल के पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। आप लाख दफा कहते रहे हमारे पास कुलभूषण यादव था, हमने उसके बाद भी वहां पर क्या पेश किया, उसके बावजूद उसकी ऑडियो, वीडियो, सब कुछ, लेकिन फैसला हमारे हक में। यहां पर जो सूरत हाल पैदा होगी वहां पर तो 99.99% एविडेंस है कि इजराइल गलत है। यानी आप ये देख लें कि अब जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त जंग नहीं चाहती थी, सिर्फ इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट जंग चाह रही थी, तो वो चाहेंगे कि इजराइल का गला दबा दिया जाए। अब उसमें वो एक तो सबूत है, दूसरा वो इजराइल के खिलाफ फैसला दिलवाना चाहेंगे। सबूत, डाटा, यानी आप ये देखें कि अल-शिफा अस्पताल की बात कर लें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट अपनी दे दी ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हमास का कोई टनल था ही नहीं, ये तो पुरानी वो नीचे थी जो अस्पताल की थी, और इस तरह के बेशुमार सबूत है। इजराइल वहां पर खड़ा ही नहीं हो सकता, डिफेंड ही नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा काम ये होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ जो फैसला आएगा वो सारे का सारा ये इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, वो तो जाकर सारा नेतन्याहू पर डाल देंगे कि भाई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है कि ऑर्डर इसका जारी हुआ है, फलाना हो, उसके ऑर्डर के बगैर तो नहीं हो सकता। अब यहाँ इसराइल के लिए चीखे, इसराइल के मीडिया के ऊपर इस वक्त हालत इतनी बुरी है कि वो कह रहे हैं कि मामला हमारे खिलाफ है। देखिए, असल में अमेरिका भी चाहेगा कि इजराइल के खिलाफ फैसला आ जाए। आप ये सोचें कि अफगानिस्तान का मामला था डिफरेंट, उस वक्त मुस्लिम कंट्रीज भी अमेरिका के साथ थी, चाइना भी था, रशिया भी था, वो जंग छेड़, बाद में अलग बात है कि सारे अलग अलग हुए,
लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो सूरत हाल थी वो तो बिल्कुल ऐसी थी। अब यहाँ जो फैसला है, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि शिपिंग कंपनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती हैं, उनको लॉस हो रहा है, उनको रूट बदलना पड़ा है, यमन की वजह से जंग फैल रही है, और फिर करते करते इसराइल ने जो बदमाशी लगाई है उससे इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है। सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। इजिप्ट को 10 अरब डॉलर कमाई होती थी, वो नहीं हो पा रही। फिर इंश्योरेंस फीस, रूट और ये तमाम अखराजात, कंटेनर्स जो जा रहे हैं उनकी कीमतें आसमान पर चली गई हैं। पूरी दुनिया के बिजनेसमैन मुतासिर हो रहे हैं। यूरोप इससे मुतासिर हो रहा है, अमेरिका मुतासिर हो रहा है। वो अलग बात, अमेरिका हथियार भी दे रहा है। तो इस दफा जो सूरत हाल है, फेवर में कोई भी नहीं होगा इसराइल के, तो सारे उसके खिलाफ हैं। और दूसरा सबूत इतने ज्यादा है इसराइल के खिलाफ कि नेतन्याहू की नाअहली, उसके खिलाफ पाबंदियां, इसराइल पर पाबंदियां या कुछ भी, कोई भी सूरत हाल होगी, इसको तो चाइना भी बैक करेगा। अब यहां पर याद रखिएगा, आप जितने मर्जी बाइस हो जाए, ये आप मनाजिर देख रहे हैं लगातार कि जजेस जब आकर वहां पर बैठते हैं तो वहां पर लाइव हियरिंग होती है, सारी दुनिया उसको देखेगी, सारे मीडिया पर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा। और जब इंटरनेशनल मीडिया पर आप लाइव देखेंगे तो वहां पर आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे उनके मुकाबले में। वहां पर इतना आसान नहीं है कि आप उठकर कह दें कि जो फैसला फलाने के हक में कर दे, फलाने के हक में कर दे। वहां पर प्रॉपर जजेस बैठे होते हैं। आपने देखा नहीं, 2 ममालिक के फैसले होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं, यहां पर वो होता है, वो सारी दुनिया देख रही होती है। ऐसा नहीं है वो जी फलाना, उसको फोन कर दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, वो जजेस का घर में चले गए, वो फलाना, वहां नहीं ऐसा होता, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वहां से जो फैसले आएंगे वो बड़े लेवल के, अगर सारी दुनिया उसको देख रही है, उसमें देखिए इसराइल के पास आर्गुमेंट्स हैं ही नहीं देने के लिए। आप क्या सबूत देंगे? आप कहते रहे दुनिया को कि जी वहां पर, यानी मिसाल के तौर पर आप दुनिया को कहते रहे कि जी हमास के वो टनल, आप ये किस तरह जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि 24,000 बंदा आपने मार दिया, आपने बिल्डिंग्स तबाह कर दी, पूरा गजा, और ऊपर से वो प्लान क्या कर रहे हैं कि हमने यहां से इन सबको निकालना है। अब ये जो सूरत हाल होगी वहां पर इसराइल बेबस हो जाएगा। इसराइल की तो चीखें अब निकलने वाली